ہن بلا تاخیر اگلے مقرر خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد لقمان محمدی صاحب انشاءاللہ وہ اپنے مخصوص انداز دی اندر خطاب فرماندے نے انشاءاللہ انہ دے خطاب دے دورانی ساڑھے اج دے مہمان خصوصی خطیب پاکستان استاذ العلماء فضیلت الشیخ عبدالرزاق اظہر صاحب انشاءاللہ وہ تشریف لے آن گے اور پھر انشاءاللہ انہ دا خطاب ہوئے گا بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد لقمان محمدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب دی توجہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے بڑے ہی افسوس دی بات ہے
قرآن دے نام تے حدیث دے نام تے اج دا پروگرام منعقد کیتا گیا ہے، لیکن سانو مجلس دے آداب دا بالکل پتہ نہیں۔ جس دے دل وچ جو آندا ہے او پیا کردا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی سجے، کوئی کھبے، کوئی اگے، کوئی پیچھے، کوئی اپنی باتاں دے اندر مصروف ہے۔ اللہ کرے سانو مجلس دے آداب دی سمجھ آ جائے۔ یاد رکھو تسی اللہ پاک دے گھر وچ آن والے قابل احترام مہمان ہو، تہاڈی عزت ہے، تہاڈی قدر ہے، تہاڈا احترام ہے، لیکن قرآن دا احترام، قرآن دی عزت، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی عزت، آپ دی بات دا احترام وہ سب تو زیادہ ہے۔ اس واسطے اس بات کو سمجھو، بار بار اندر بار ہونا یا اپنی گفتگو کرنا یا دائیں بائیں دیکھنا یہ مجلس دے آداب دے سخت خلاف ہے۔ ویسے بھی نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد کریم علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے، جس وقت خطیب خطبہ دے رہا ہوئے او دے بالکل قریب ہو کے بیٹھو اور ہماتن سراپا گوش بن کے بیٹھو، متوجہ ہو کے بیٹھو، مکمل یکسوئی دے نال بیٹھو۔ ایدہ فائدہ کی ہوئے گا، اللہ پاک تواڈے تے رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، ابتدا دندہ سماعت کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی دا جنازہ پڑھا کے آپ قبرستان دے اندر تشریف فرمانے، قبر تیار ہو رہی ہے اور نبی پاک علیہ السلام اوتھے ہی قبرستان دے اندر آپ بیٹھ گئے۔ آپ دے ارد گرد صحابہ کرام بھی بیٹھے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا ہے اور بالکل خاموشی طاری ہے۔ کچھ لمحات تو بعد آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ عذاب قبر تو اللہ پاک دی پناہ منگیا کرو۔ اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث ہے، مومن بندے دی موت دی کیفیت بیان فرمائی اور بدبخت بندے دی موت دی کیفیت بیان فرمائی۔ صحابہ کرام فرماندے نے، بیان کردے نے کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام آپ سانو وعظ و نصیحت فرما رہے سن، ساڑی کیفیت ایسی، ساڑی صورتحال ایسی، اسی اس طرح متوجہ ہو کے آپ دی بات سماعت کر رہے سن کہ جس طرح ساڑے سراں دے اوپر پرندے بیٹھے نے، کہ اگر اسی حرکت کرانگے تے پرندے اڑ جانگے۔ ایتھوں مجلس دے ادب دا ایک نظارہ مل دے کہ اگر مجلس دے اندر بیٹھنا ہوئے تو انہیں آداب کی نہیں۔ اللہ پاک مینو تو آنو مجلس دے آداب تو بخوبی واقفیت نصیب فرمائی۔ میں امید رکھاں گا کہ انشاءاللہ تسی ہونے چند منٹاں دی جڑی اے محفل ہے تسی جم کے بیٹھو گے، اللہ پاک تو آنو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ پاک تو آنا قبول فرمائے۔ تسی جو نیک تمناواں لے کے آئے ہو، اللہ پاک تو اور نیک تمناواں اور جائز حاجتاں پوریاں فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ابتدا دے اندر ہی دعا کر لینے، اللہ پاک بیمارانوں مکمل عافیت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ پاک پریشانیاں دور فرمائے۔ اگر کوئی غم زدہ ہے تو اللہ پاک غم دور فرمائے۔ اگر کوئی رزق دی وجہ تو پریشان ہے، اللہ پاک وافر رزق نصیب فرمائے۔ اگر کوئی مقروض ہے، اللہ پاک کرتے تو نجات نصیب فرمائے۔ لو چند ایک دو منٹانی بات سماعت کر لو، پھر
میں انشاءاللہ تواڈے کو اجازت چاہاں گا کوئی بڑا لمبا چوڑا خطاب نہیں تسی ویسے بھی مینوں سنتے رہندے ہو خطبات جمعہ دے اندر بس تھوڑا جا اشارہ کرنا ہے کہ رمضان اور قرآن دا گہرا تعلق رمضان اور قرآن دا اپنی گلاں تے بڑیاں کر لیا ہن تھوڑا جا میرا بھی ساتھ دیو نا رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے او دی سب تو واضح مثال جڑی میں ابتدا دے اندر دوسرے پارے سورہ بقرہ دی ایک آیہ مبارکہ دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان جے دل کرے تے کہہ لے آجے نہ دل کرے تے نہ کہہ آجے بس گل توجہ نہ سماعت کرنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا کائنات دن زندگی گزارنے والو اسا ماہ رمضان نو جڑی عزت عطا فرمائیے اسا ماہ رمضان نو جڑی فضیلت عطا فرمائیے اسی ماہ رمضان نو جڑا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے او دا سب تو بڑا سبب ایوے کہ اس ماہ مبارک دے اندر اسا قرآن نو نازل فرمایا ہے اسا قرآن دا نزول فرمایا ہے فرمایا کہ رمضان اور قرآن دا گہرا تعلق ہے تسی ویدے نہیں جے رمضان دا دن ہوندہ تے بندہ روزہ رکھ دے اور روزے دے متعلق اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر وضاحت فرمائی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رمضان دیاں راتاں ہوندیاں دن وچ بندہ روزہ رکھ لیندہ ہے اے رمضان دا احترام ہے کہ بندہ رمضان دے احترام اندر اے دے دنہ دا روزہ رکھ دائے روزہ رکھ کے دن گزار دے تے جیرو رمضان دی رات ہوندی ہے تے پھر کی کر دے اور رمضان دیاں راتاں نو فضول دے اندر نہیں گزار دا بلکہ رمضان دیاں راتاں نو قیمتی بنان واسطے قیام اللیل کر دائے اور نماز تراویح ادا کر دائے نماز تراویح دے متعلق میری مکی مدنی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ فرمایا کہ جڑا رمضان دیاں راتاں دے اندر قیام کرے گا رمضان دیاں راتاں دے اندر اپنے رب نو راضی کرنے واسطے نماز تراویح ادا کرے گا اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہوئے گا اللہ پاک انہوں کی صلات کی بدلہ عطا فرمان گے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ایک قیام اللیل اس واسطے کر دائے نماز تراویح اس نیت نال ادا کر دے کہ اللہ پاک میں اجر و ثواب عطا کرے گا اللہ پاک اس بندے نو نماز تراویح ادا کرنے والے نو قیام اللیل کرنے والے نو اجر و ثواب بھی عطا کر دائے تے میرا رب اینا پیار کرنے والا ہے اپنے بندیاں دے نال او اگلے پچھلے سارے صغیرہ گناہ اپنی رحمت کاملہ دے نال معاف فرما دیندائے اور کی معلوم ہویا کہ رمضان تے قرآن دا گہرا تعلق ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہ پاک نے اس ماہ مبارک نو جیڑیاں عزتاں عطا کیتیاں نے او دا سب تو بڑا سبب ایوے کہ اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر قرآن نو نازل فرمایا ہے یہ بیس کٹا دے بیس بھی بہت زیادہ ہے
رمضان تے قرآن دا گہرا تعلق ہے۔ حضرات میرے وال توجہ فرمانا، اس ماہ مبارک دے اندر اللہ پاک نے ایک رات ایسی رکھی ہے جنہوں لیلۃ القدر کے آ جاندہ ہے۔ اس لیلۃ القدر دے متعلق میری مکی مدنی سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر تساں لیلۃ القدر نو تلاش کرنا ہے، تساں لیلۃ القدر نو ڈھونڈنا ہے۔ رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر لیلۃ القدر نو پاندیاں کوششاں کرنیاں نے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات تے 29ویں رات، اینا 5 راتاں دے اندر تسی لیلۃ القدر نو تلاش کرنا ہے، لیلۃ القدر نو پاندیاں کوششاں کرنیاں نے۔ حضرات کیڑی لیلۃ القدر جس سے متعلق میری مکی مدنی سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ یا حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی وضاحت فرمائی، فرمایا قدر والی رات، عظمتاں والی رات، عزتاں والی رات، شانت بلندیاں والی رات، یہ رات ایسی پیاری ہے کہ 1000 مہینیاں نالوں چنگی ہے، 1000 مہینیاں نالوں بہتر ہے۔ 1000 مہینے نو اگر تجھے تقسیم کرو تے 83 سال بندے نے۔ او بندہ او عورت کنے خوش نصیب نے کہ جس انسان نو، جس مرد نو، جس عورت نو اللہ پاک نے لیلۃ القدر نصیب فرما دیتی۔ جس انسان نے لیلۃ القدر نو پا لیا گویا کہ انہیں ایک رات دے اندر 83 سال دی عبادت دے لذت نو پا لیا، 83 سال دی عبادت دے مزے نو پا لیا۔ حضرات اتنی قدر والی رات ہے، اتنی مبارک رات ہے۔ اس رات دے اندر اللہ پاک نے قرآن دا نزول فرمایا ہے، اس رات دے اندر اللہ پاک نے قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ اور قدر والی رات جیڑی ہے یہ ایسی پیاری رات ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے نبی اگر میں نو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اگر میں لیلۃ القدر نو پا لواں تے میں اپنے رب کو کس چیز دا سوال کرا، میں اپنے رب کو کس چیز دا مطالبہ کرا، میں عرشاں والے رب دے کو کیڑی چیز منگا تے میری مکی مدنی سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ اگر تینوں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اگر تینوں لیلۃ القدر مل جائے پھر آپ نے رب دے کو اے دعا کثرت دے نال کرنی آ اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایدہ ترجمہ ایدہ مطلب کی ہے، ایدہ مطلب اے اللہم انکا عفو، اے عرشاں والے ربا تو معاف کرنے والے اپنے بندیانو، تو گناہگارانو معاف کرنے والے، تو ہر بڑے نو معاف کرنے والے، ہر چھوٹے نو معاف کرنے والے، تو مردانو بھی معاف کرنے والے، اللہ سونیا تو عورتانو بھی معاف کرنے والے، تو بزرگانو بھی معاف کرنے والے، تو جوانانو بھی معاف کرنے والے۔ اللہم انکا عفو، اے عرشاں والے ربا تو معاف کرنے والے اپنے بندیانو، تو حب العفو، اللہ تو معافیہ نو پسند کرنا ہے۔ اللہ سونیا جڑا بندہ جڑی عورت تیرے کو معافیہ مانگ دینے اللہ تو او تینوں بڑے چنگے لگ دینے، او تینوں بڑے پیارے لگ دینے، تو اونا نال بڑیا محبتہ کرنا ہے، تو اونا نال بڑا پیار کرنا ہے۔ فاعف عنی، اے
عرشا والے ربا مینوں بھی معاف فرما اللہ مینوں بھی معاف فرما اے دعا تسی بھی یاد کر لو تے کثرت نال اے دعا کریا کرو اللہم انکا عفو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عني عرشا والے ربا تو معاف کرنے والا ہے معافیہ نو پسند کرنا ہے اللہ سانو بھی معاف فرما یہ دعا کثرت دے نال کرنی ہے حضرات کی معلوم ہویا رمضان تے قرآن دا گہرا تعلق ہے اس ماہ مبارک دے اندر اللہ پاک نے قرآن نو اتاریا اس ماہ مبارک دے اندر اللہ پاک نے لیلۃ القدر رکھی ہے اس لیلۃ القدر دے اندر اللہ پاک نے قرآن حکیم دا نزول فرمایا ہے میں تھوڑا اور اگے بڑھا رمضان تے قرآن دا کتنا گہرا تعلق ہے رمضان تے قرآن دی کنیاں پیاریاں نسبتاں نے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تے ویسے بھی قرآن دیاں تلاوتاں کثرت دے نال فرمایا کر دے میرے آقا ویسے بھی قرآن کثرت دے نال پڑھیا کر دے رمضان تو علاوہ بھی میرے آقا قیام فرمایا کر دے رمضان تو علاوہ بھی میرے آقا راتاں نو اٹھ اٹھ کے اپنے رب نو منایا کر دے اور کنہ کو منایا کر دے آقا کنہ کو قیام فرمایا کر دے آقا کنیاں کو نمازہ اپنے رب دے حضور پڑھیا کر دے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام رات قیام واسطے کھڑے ہوئے نے تے آپ علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ تو بعد آقا نے سورہ بقرہ دیا تلاوتہ شروع کر دیتیا نے سورہ بقرہ 2.5 پاریاں دی سورت اس تو بعد میری مکی مدنی سرکار پاک علیہ السلام نے سورۃ النساء دیا تلاوتہ شروع کر دیتیا نے اے سورہ نساء تقریباً 1.5 پارے دی سورت اس تو بعد میری مکی مدنی سرکار پاک علیہ السلام نے سورہ آل عمران دیا تلاوتہ شروع کر دیتیا نے اور میرے آقا علیہ السلام نے رات ایک حصے دے اندر قرآن دی لمبی تلاوت فرمائی ہے قرآن دا لمبا حصہ تلاوت کیتا ہے کی معلوم ہویا میرے آقا رمضان تو علاوہ بھی اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کرنے والے اور تائتے میرے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام نو مخاطب ہو کے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولام تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور کتے میرے آقا ساری رات آپ نے رب نو راضی کرنواتے قیام فرمایا کر دے اللہ دے نبی ساری رات آپ نے رب نو راضی کرنواتے آپ نے رب دے حضور کھڑے ہویا کر دے کتے قیام فرمایا کر دے آقا کتے سجدہ کریا کر دے آقا کتے رکوع فرمایا کر دے تے اس مقام دے نازل ہون تو بعد آقا لمبا قیام فرمایا کر دے پھر میرے رب نو آپ نے محبوب تے ترس آ گیا فرمایا سونیا اینا نہ کھڑے ہویا کرو اینا نہ کھڑے ہویا کرو اینا لمبا قیام نہ کریا کرو کچھ آرام بھی کر لیا کرو سونیا کچھ سکون بھی کر لیا کرو کچھ نیند بھی پوری کر لیا کرو پھر میرے آقا علیہ السلام کتے رات سو بھی جایا کر دے آقا کتے قیام فرمایا کر دے آقا کتے نماز ادا فرمایا کر دے تے اللہ پاک نے قرآن دا دوسرا مقام نازل فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
اور میرے آقا رمضان دیا راتوں تے قیام کرے آئی کر دے، لیکن رمضان تو علاوہ بھی آقا لمبا قیام فرمایا کر دے۔ کنہ لمبا قیام کر دے؟ حضرت ماں جی عائشہ فرما دیا نے میرے مصطفیٰ میرے پیارے محبوب اینا لمبا قیام کر دے کہ آپ دے قدم مبارکہ سج جایا کر دے۔ او کٹن راتا مسلے تے، کٹن راتا مسلے تے، کھلوتے آ پیر سج جان دے، اور رب آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفا ریاکت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفا لیاقت اے ہو جئی ہووے۔ حضرات میں گل مکان لگا جے، رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان تے قرآن دیاں بڑیاں گہریاں نسبتانے، میں جری بات بیان کر رہے ہیں، اور رمضان دے اندر تے قرآن پڑھ دے، رمضان تو علاوہ بھی میرے آقا بڑا قرآن پڑھ دے، قرآن دیا لمبیاں تلاوتاں کریا کر دے۔ اور آ جاؤ ذرا رمضان دے وال آ جاؤ، جنہوں رمضان دا مہینہ آ جاندہ، سبحان اللہ ماہ مبارک آ جاندہ، میرے آقا حضرت جبریل علیہ السلام دے نال قرآن دا دور فرمایا کر دے، ایک قرآن دا دور ماہ رمضان دے اندر ہویا کردہ۔ میرے آقا ہر رمضان دے اندر ایک مرتبہ قرآن دا دور جبریل دے نال فرمایا کر دے، لیکن جیڑا رمضان میرے آقا دی زندگی مبارکہ دا آخری رمضان ہے، اس رمضان دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن دا دور فرمایا۔ کی معلوم ہویا رمضان تے قرآن دا گہرا تعلق ہے، رمضان تے قرآن دیاں گہریاں نسبتانے۔ حضرات رمضان پاکیزگیاں والا، رمضان طہارت دین والا، رمضان گناہ معاف کرنے والا، رمضان خطاواں نو مٹانے والا، قرآن گناہ معاف کرنے والا، قرآن خطاواں مٹانے والا۔ حضرات آ جائیے توجہ کیجئے، رمضان بھی بندے نو پاک کرتا ہے گناہاں تو، قرآن بھی بندے نو پاک کرتا ہے گناہاں تو۔ رمضان دا تذکرہ سن لو، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اے جیڑا رمضان ہے اے تواڈیاں زندگیاں دے اندر اس واسطے فرض کیتا گیا ہے، اے دے روزے اس واسطے فرض کیتے گئے نے کہ تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ، تسی اپنا تزکیہ نفس کرنے والے بن جاؤ، اور صدقے قربان جاواں۔ جتنا رمضان بندیاں نو گناہاں تو پاک تے صاف کردا ہے، جتنا رمضان بندیاں دا تزکیہ کردا ہے، جتنا رمضان بندیاں نو خطاواں تو پاک تے صاف کردا ہے، اسی طرح اللہ پاک دا قرآن بھی اے بھی بندیاں نو گناہاں تو پاک تے صاف کردا ہے۔ کیوں کہ رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان تے قرآن دیاں بڑیاں گہریاں نسبتاں نے۔ اللہ قرآن بھی بندیاں نو گناہاں تو پاک تے صاف کردا ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرمایا اے جڑا رسول آئے گا، اے آکے قرآن دیاں آیتاں دے ذریعے بندیاں دا تزکیہ نفس فرما دے گا، بندیاں نو گناہاں تو پاک تے صاف کر دے گا۔ کی معلوم ہویا اور جتنا رمضان دے دن، رمضان دیاں راتاں بندیاں نو گناہاں تو پاک تے صاف کر دیا نے، اسی طرح قرآن بھی بندیاں نو گناہاں تو پاک تے صاف کردا ہے۔ معلوم اے ہویا رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایتھے دعوت فکر دینا
دینا چاہنا دعوت فکر دینا چاہنا آ جاؤ قرآن دے نال اپنا تعلق قائم کر لو رمضان ساری زندگی وچوں رخصت ہو رہا ہے رمضان ساری زندگی وچوں جا رہا ہے اللہ پاک نے چاہیا تے آئندہ سال بھی رمضان دیاں دن رمضان دیاں راتاں نصیب ہون گیاں اور جڑے لمحات باقی رہ گئے نے سونیا امنا تو فائدہ اٹھا انہاں نو انمول بنا انہاں نو غنیمت جان اپنے رب کو معافیاں مانگ اپنے رب کو جناب اپنی خطاواں نو معاف کرن واسطے اپنے رب نو راضی کر اللہ اللہ تے اے دے نال قرآن نال بھی اپنا تعلق قائم کر اے دوڑا نہیں لانیا میں اس رمضان وچ ایک قرآن پڑھاں گا اے نہیں آکھنا میں اس رمضان وچ 2 قرآن پڑھاں گا ریس نہیں لگانی دوڑا نہیں لگانی اوے قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہے لیکن انہوں سمجھ کے پڑھنا ہے اے تے غور تے فکر کر کے پڑھنا ہے قرآن زبان قرآن ویسے بھی تلاوت کرنا ہے اتوں وے کے پڑھنا ہے لیکن کوشش کرو کہ انہوں سمجھ کے پڑھو اے دا ترجمہ پڑھو اے دے معنی تے غور کرو تاکہ پتہ چل جائے رمضان سانو کی آندا ہے تے قرآن سانو کی آندا ہے قرآن دے الفاظ سانو کی آندے نے قرآن دیاں آیتاں سانو کی پیغام دیندیاں نے اور سانو پتہ چل جائے حلال کی ہے حرام کی ہے کتھے بہنا ہے کتھے کھڑا ہونا ہے کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا اے پتہ سونیا اودو چلے گا جنہیں قرآن دے غور کران گے قرآن دا ترجمہ پڑھاں گے قرآن دے معانی تے غور کران گے اللہ پاک نے ایسے بات ہی وضاحت اپنے قرآن دے اندر فرمائیے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها او دنیا دن زندگی گزارنے والو تو انہوں کی ہو گیا ہے تسی قرآن تے تدبر کیوں نہیں کر دے قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے قرآن دیاں آیتاں نو کیوں نہیں جے سمجھ دے قرآن دے الفاظ نو کیوں نہیں سمجھ دے قرآن دے حروف نو کیوں نہیں سمجھ دے ایدہ توجہ میرے بار رکھیا جے مہمان آگے میں گل مکال لگا میں جنہی بات سمجھانا چاہنا کہ اللہ پاک نے کائنات دے لوگاں نو اس بات دا حکم دیتا ہے کہ قرآن دی آیتاں تے غور کرنا ہے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا ہے قرآن دے حروف تے غور کرنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے قرآن سنو کی آندہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها قرآن دے الفاظ تے غور کرنا ہے انہاں آیتاں تے غور کرنا ہے تے ترجمہ کلاساں دے وچ بہنا ہے جتے قرآن دا ترجمہ پڑھیا جاندا ہے اوتے شرکت کرنی ہے تاکہ پتہ چل جائے قرآن سانو تعلیم دین واسطے کی قرآن سانو کی تعلیم دین واسطے آیا ہے ہن آؤ آخری گل کرنا تے گل مکا دیواں پیغام ہے میری طرفوں کہ جس طرح رمضان گزارے ہے اس طرح سارے سال دے اندر قرآن دی تلاوتاں بھی کرنی آنے اور قرآن دی آیتاں نو سمجھن واسطے ترجمہ کلاساں بھی اختیار کرنی آنے تے آخری بات مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ کیوں جی آنا کہ نہیں آنا انشاءاللہ سارے آؤ گے ترجمہ کلاساں میں آیا کرو گے ایتھے ترجمہ کلاس ہوندی ایتھے آؤ کتے ہور ہوندی اوتھے جاؤ جتھے جتھے ترجمہ کلاساں لگ دیا نے اوتھے جاؤ تاکہ قرآن دے معانی دا پتہ چلے اور مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ کہ قرآن دینا لآیاں بہاراں کلام اللہ نو جنا سینے لایا کلام خدا نو جنا سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں تے قرآن دے وچ منافع ہزاراں مسلمانوں قرآن
تے نیڑے آؤ کہ قرآن دینا لآیاں بہارا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کافی دوستانوں نا ایک غلط فہمی ہو رہی ہے کہ 2 بجے تک 3 بجے تک پروگرام چلنا ہے، اتنے بڑے امتحان دے اندر اسی تو نہیں شامل کر دے۔ الحمدللہ